First of all, thank you to all the media persons who are here for the press conference. आमच्या वांगडा आसा NSY State President Naushad, Ryan Lobo, the media spokesperson for Congress, Nitin Patkar, आणि Neeraj Malla, the General Secretary of Congress. So first of all, आमकां वायट दिसता press conference पयली घेवपाक. That the situation in Goa is very bad. Right now, crimes इतले वाडला गोंयान की आमकां वायट दिसता प्रेस कॉन्फरन्स सुद्दां घेवपाक. 2 ते 3 दीस पयलीं एक न्यूज आयली की 13-year-old raped by SCG employee. मागीर आनी एक आमचे कडेन केस आयली कोर्टाली जुवारीनगरच्यान की a case of rape is there and the police is not registered to file an FIR. So amka every time अशें केन्ना law and order situation जाता काय कितें crime जाता जाल्यार every time we have to put pressure. आमकां PI कडेन वचचें पडटा, आमकां DGP कॉल करचें पडटा, आमकां गव्हर्नराक लेटर दिवचें पडटा, and that is when crimes register जाता. एक बेसिक FIR सुद्धा समज कोणाक करपाक जाय, फॉर एग्जांपल एक वुमनाक खंयची FIR करपाक जाय, then she has to go through all this. पयली म्हणजे कोण तेंका एंटरटेन करना. पुलीस स्टेशनार the sad reality today is that they are not being entertained. And sports people, happening to a sports people is such a bad message to the entire country, the entire state of Goa, की चेडवां पयलीच स्पोर्ट्सान झगडून लढून येता, ट्राय करता, and after such situations आणि जेन्ना अशे न्यूज येता भायर तेन्ना खंयचे पेरेंट ताका धाडटले. मोदीन सांगिल्ले पडयली लडकी जेन्ना ती स्पोर्ट्स हे करतली तेन्ना देश फुडें सरतलो. बट द सॅड पार्ट इज की आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा तेजे कडल्यान एक स्टेटमेंट येवना when this happened. आमचो CM आसा तेजे कडल्यान स्टेटमेंट येवना. हाउ विल द पेरेंट्स गेट एन एश्योरन्स? आणि हे गोंयानूच न्ही, दिस इज हॅपन्ड इन हरियाणा. यू हॅव सीन साक्षी मलिक who represents India at the Olympics with such a stature, teka kon respect dina. Brij Bhushan, who was accused, teka government openly support kela, and there was no one to support these women who have fought, who have made the name of India proud at an international level. All the countries were laughing at us. Ki अशे क्राइम अगेन्स्ट वुमन जाता अगेन्स्ट सच अ स्टेचर जाल्यार नॉर्मल भुरग्यांची कितें? व्हॉट इज द फ्युचर ऑफ आर स्पोर्ट्स पर्सन? व्हॉट इज द फ्युचर ऑफ आर स्पोर्ट्स पर्सन हू आर स्टेइंग इन गोवा? हे पयलीं जाला 2019 and the same thing had happened with a swimming instructor had done the same thing. So we as the NSY and the Youth Congress and the entire Congress party stand strongly with every woman. I spoke about in 2021. According to the Goa police report, there were 257 crime against women. In 2022, it has increased. See, when there is a crime against women, the police has to come. There has to be a system which has to be in place. But they have increased in 2022 to 282 crime against women, and 2023 चे अजून येवना reports. So in 2022 itself, there are 75 cases have reported against women, 57 itself were against minor. So this is the paristiti that the female in the country have to face, in the state also have to face, and the Congress party stands with all the sports person in Goa as well as in India. We stand strongly with Sakshi Malik as well as any Goan sports person who is facing any issue. And if the police are not reporting, then amka yaad dora, we will fight and we will make sure, because it is your right, it is your justice, and we will seek for justice. Naushad will speak. तुमकां खबर आसतलें की NSY गोवान एक गोवा युनिवर्सिटीन एक इशू घडलेलो. एका प्रोफेसरान स्टुडंटांक मोलेस्ट केल्ले. तेन्ना NSY Goa had protested there
बिकॉज युनिव्हर्सिटी, गोवाची एकूच युनिव्हर्सिटी, गोवा युनिव्हर्सिटी, त्या युनिव्हर्सिटीत सीसीटीव्ही कॅमेराज ना, त्या युनिव्हर्सिटीत प्रॉपर सेक्युरिटी गार्ड्स ना. आमचे तुम्ही पहिले आसतले एव्हरी गव्हर्नमेंट एस्टॅब्लिशमेंट इन गोवा हॅज सेक्युरिटी गार्ड्स फ्रॉम HRDC, बट गोवा युनिव्हर्सिटीत सेक्युरिटी गार्ड एक प्रायव्हेट एजन्सीचे. त्यांना खूपशी घटना जाल्ली आणि काय खूपचे स्टुडंट आमचे युनिव्हर्सिटी स्टुडंट सुद्धा इंटर्नशिपाक लागून एका पुलीस ऑफिसराच्या अंडर इंटर्नशिप करताले, ताणे सुद्धा त्याला मॉलेस्ट केलेला. आणि पयर आमी केस यांचे वयर कोण तरी आसा, यांचे वयर कोण तरी आसा, देर इज नो स्ट्रिक्ट लॉ की करपाक भंय ना हांकां. सो NSY गोवा दोनदा प्रोटेस्ट केलो, NSY गोवा ऑन द कॅम्पस, आणि अजून पर्यंत थंय सेक्युरिटी गार्ड्स ना, अजून पर्यंत थंय CCTV कॅमेरा ना. केन्ना सिद्धी नायकाची केस जाल्ली 2022 तेन्ना वी हॅड टेकन अ प्रेस कॉन्फरन्स की तेन्ना सगळे स्कूल्स, सगळे कॉलेजीस ऑनलायन मोडान जाताले. तो अकस्मात तांच्यांनी ऑफलायन मोडान सुरू करपाचें तांच्यांनी डिक्लेअर केल्लें. तेन्नाच ती घटना जाल्ली सिद्धी नायकाची. तेन्ना आमच्यानी सांगिल्लें की चीफ मिनिस्टराक एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर की तूं पयलीं सगळे पब्लीक स्पेसिसान CCTV कॅमेरा लाय, खंय खंय सेक्युरिटी गार्ड ना थंय सेक्युरिटी घाल आणि प्रिकॉशनरी मेजर्स घे म्हणून. पूण अजून पर्यंत कांयच सुविधा जावंक ना. खंयचेच कॉलेजी भायर CCTV कॅमेरा ना, खंयचेच बस स्टॉपार CCTV कॅमेरा ना, कॉलेज सोडात आमच्या युनिव्हर्सिटीन कॅम्पसात CCTV कॅमेरा ना, अजून पर्यंत ना. तो सिद्धी नायकाची केस अजून चालू झालेली आहे, अजून सुरू आहे सिद्धी नायकाची केस. ती खंय पावला तेंकाच खबर. सो ह्या सिच्युएशनात तेन्ना आमी सांगिल्लें आहे की टू स्टार्ट ऑफलायन क्लासीस, टू स्टार्ट रेग्युलर क्लासीस, हांकां प्रोटेक्शन दिवचो. कित्याक ही वुमन स्टुडंट्स आहा, समज कॅमेरा ना, काय सेफ्टी ना, तर खुबशे स्टुडंट आमचे ड्रॉप आउट जातले, खुबशे स्टुडंट फिमेल स्टुडंट ते ड्रॉप आउट जातले. तर हे जावपाक जायना म्हणून वी हॅड डिमांडेड दॅट टायम. आतां आमकां आनी घटना येता की एक मायनर चेडूचो रेप जाता, मागीर एकटो प्रोफेसर मॉलेस्ट करता, मागीर पुलीस ऑफिसर मॉलेस्ट करता. ते कितें चल्लां गोंयांत? देर इज अ टोटल कोलॅप्स इन गोवा इन टर्म्स ऑफ वुमन सेफ्टी. फर्स्ट Goa was convenient for tourism activity. Now Goa is known and Goa is convenient for criminal activity. तुमकां सांगता हांव कित्या खातीर. एका म्हयन्या पयलीं एक कपल आयिल्लो गोंयांत आनी आपल्या भुरग्याक कितें मारून गेलो तो कपल. आतां भायले लोक सुद्धा क्रायम करपाक गोंयांत येता, क्रायम करपाक स्पेशली गोंयांत येता, कित्याक गोंयांत क्रायम करपाक इजिली जाता म्हणून. तो सिद्ध जाता की हे क्रायम स्टेट जाल्लो आहा. गोवा इज बिकम अ क्रायम स्टेट. क्रायम करपाक आमची गोवा गव्हर्नमेंटान फ्री हँड दिलेलो आहा. कोणी येवन कोणी क्रायम करून वयता. सो आमी एज NSY एज यूथ काँग्रेस मागता फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर टू बी अकाउंटेबल. आणि कितें आहा तें तूं स्टेटमेंट दी हेजे वयर. काल जो इन्सिडेंट जाला ताची स्टेटमेंट दी आणि तुजो कितें फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन आसतलो फॉर द सेफ्टी ऑफ अ वुमन्स एंड फॉर सेफ्टी ऑफ द स्टुडंट्स ऑफ गोवा. तूं स्टेटमेंट दिवचो पडटलो बिकॉज यू आर अ एड्युकेशन मिनिस्टर. तूं विदाउट स्टेटमेंट रावंक शकना. तुजो कितें प्लॅन आहा तूं दाखोवंक जाय. आणि एज NSY आणि एज यूथ काँग्रेस सांगू सोदता दर एक स्टुडंट्साक, वुमन स्टुडंट्साक रिप्रेझेंटिंग डिफरंट फील्ड इन स्पोर्ट्स आसूं, इन एकेडमी आसूं, की आमी तुमचे बरोबर आसा. समज तुमचे कोण FIR फायल करना, कोण कंप्लेंट फायल करना, देन अप्रोच अस, वी विल टेक द इशू and we will make sure that you will get justice. Thank you. Goa has traditionally and for a very long time, Goa has been known as a place where women can be safe. If you think about every other city in India, Goa is one of the safest places. Yet as you can see, first of all, I just want to send my condolences to this young girl, 13-year-old child has been molested. We think it's just a number, 13, it's just a person. But you think about the pain that child is going through. Think about the pain that parents are going through. And as a youth congress, we lend our full support and our condolences also. That being said, Goa has always been known as a place where women are safe. However, things are changing. You know that a few months ago, maybe more than a year ago, our respected CM said that he wants to do away with all signs of Portuguese rule. Did you know that Goa is one of the few or the only states in India where women have the same rights for inheritance as the male children? We have high respect and high honor for women. But as you see, things are changing. Ever since the BJP has been
in control, is in the government. They want to wipe out Portuguese law. Why? They want to wipe it out because they can then put their own law and start a whole rampage of crime. As you know, Delhi is one of the places where gun culture is very active. You have a lot of gun culture, you have a lot of gun crimes. Recently we are seeing that in Goa as well. Goa has never been known for this. Now we've been seeing this in Goa. There are cases, there's been a case in Margao, there's been a case in Santa Cruz. Daylight murder happening in Goa. Can you believe that? Goa is a place where we've been feeling safe. But because of all these things, because of the government in place, this is what's happening. These are the statistics from the police. In 2021, there were 257 crimes against women. In 2022, it increased to 282 crimes against women. It's increasing. But guess what? This is only the number which has been reported. Do you know how many cases are going unreported? Do you know, unofficially or officially, I have to do my research, but Goa is the center of human trafficking in India. You know why? Because of the casinos. Because of the casinos, human trafficking is a major problem which is barely spoken about. All crimes against women. Women are brought from other states, from poor families, and they are literally made human slaves here. Do you know that? This is what's happening against the women, and it's happening in our precious and lovely state of Goa. It's not much spoken about, but you do your own research and you will find out how bad the human trafficking is in Goa. So we need to take a very strong stand. I believe there should be very strong action taken against crimes against women, especially when it's against young girls. But the problem is, in this government, women are not respected. If Sakshi Malik at the center, one of a bronze medal winning athlete, can be disrespected and can be dishonored, then what is the hope for our women child of Goa? So I would say that this needs to be very strongly taken, action has to be very strongly taken against, and very severely. Thank you very much. सुंदर आणि माणकुले आमचे गोंय म्हणटा आमी बारीकशे गोंय म्हणटा बीजेपी गव्हर्नमेंट म्हणटा की गोंय खंय सेफ आसा आता तोय उलयता तिगूय जण एकूच उलयले सेफ्टी बद्दल पूण तिगूय जाणांनी जी एग्जांपल घेतली जे क्रायम सांगले ते वेगळे क्रायम सोंपना येदेशे गोंय पूण क्रायम सोंपना फेब्रुवारी 16, 2024 टीचर हेल्ड फॉर रेपिंग मायनर गर्ल ऑक्टोबर 25, 2023 man and his 2 sons raped girl, the family adopted. August 25, 2023, Gujarat man befriends woman on fight, rapes her after landing in Goa. February 5th, 2024, 3 rape cases reported on that single day in North Goa. Asha bharpur asa, soapche na list. The list is very long and it goes on. There is no end to it. आणि गोंयांनी खंयच्याच सेफ म्हणटा आमी आता ह्यो सगळ्यो तुमकां हांवें तारख्यो सांगल्यो पळय डेट्स केन्ना केन्ना कितें कितें क्रायम जाल्ले ती काय सोंपच्यो ना 3-4 तुमकां सांगले बट एक तारीख आसा खूब स्पेशल डेट ती म्हणटा ती 30 जुलय 2021 तेन्ना कितें जाल्लें तुमकां सगळ्यांक लक्षात आसतलें आमचो गोंयचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंतान फ्लोर ऑफ द असेंब्ली तेणी म्हटलेलें की पेरंट्स आर टू बी ब्लेम्ड जे कितें रेप जाता ताका पेरंट्साक तेणी ब्लेम केल्लो पेरंट्सान आपल्या भुरग्यांक खंय धाडच्या पयलीं पळोवपाक हे तो आतां गोंयच्या पेरंट्सांक ज्ञान दिता की कशें कशें तुमच्या चेड्यांक घरा कडेन दवरा भायर धाडूं नाका कामाक धाडूं नाका खेळपाक धाडूं नाका हे डॉक्टर प्रमोद सावंतान त्या दिसा काम केलें त्याच्या खातीर आख्खो देश नॅशनल न्यूज जाली सगळो लोक हांसलो
गोयची तितून सगळी लस गेली, गोयची जे कितें गोयची सेफ्टी आसा ती एक्सपोज जाली. जर स्वताचो सीएम एक सीएम तो येदे व्हडल्या पदाचेर आसा, तो सपोज जर तेजे सपोज जर विचार अशे आसा जाल्यार तो लोक ह्या आमच्या आम नागरिकांक बायलांक भुरग्यांक आनी खंयची सेफ्टी दितलो. आणि तो कितें म्हणटा ते स्टेटमेंट जातकीर तेणी म्हटलें की ना ते कितें चुकोन म्हटलें नाल्यार अशेंच म्हटलें अशें केलें. ना तशें कांय ना भावानो आनी भयणीनो. हे जे तेणी म्हणलें ते तेज्या मनांतलो विचार, तेजी एक ती विचारधारा, बीजेपीची विचारधाराच ती, आनी ती खंय ना खंय तरी उतरान ती भायर सरली. लज दिसता ह्या सीएमाची. असलो सीएम आमच्या गोंयच्या लोकांक लोक डिजर्व करना, आमी कोणूच डिजर्व करना, यूथ डिजर्व करना. आता ह्यो जी केस जाला 13 वर्साचे एक चेडवाचेर एसएजी एम्प्लॉयान जो मोलेस्ट केलो, रेप केलो. हांव सीएमाक विचारूंक सोदता की हितूनय पेरंट्स आर टू बी ब्लेम्ड. आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक थंय स्पोर्ट्साक धाडपाचें ना. ह्यो एसएजीचो जो एम्प्लॉय आहा तो कोणाचो एम्प्लॉय? गव्हर्नमेंट एम्प्लॉय न्हू. सो हेचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? अरे सीएम तो म्हणटा हांव तुका मातशी लज दिसपाक जाय, एटलीस्ट भायर तर यो मरे, रिस्पॉन्सिबिलिटी घे मरे, एक दोन उतरां उलय मरे तेजेर. तेंय तुका उलोवपाक जायना? आनी काय तुजे कडेन जावचें ना? सेफ्टी हाडून तुजे कडेन जावचें ना आमकां कळ्ळी. हांगा आमच्या टुरिस्ट येता ते सुद्दां हांगा येवन क्रायम करता, ते तुका स्टॉप करूंक जावचें ना. तुजे कडेन कांयच जावचें ना. पूण भायर यो, तोंड दाखय, दोन उतरां उलय. ते चेडवाचेर कितें फील जालें आसता तें कळटा तुका? तूं आनी तेन्ना म्हणलें आपलेकूय बाय आसा न्ही आसा, मातशें विचार कर. आमचीय भुरगीं आसा, म्हाकाय भयण आसा, म्हाकाय भाव आसा, म्हाका ते फिलिंग्स कळटा कित्याक आमच्या घरांत भुरगीं आहा. तुका कळना काय विचारूंक सोदता हांव. आनी हांव विचारना, ह्यो आमच्या गोंयच्या जनतेचो प्रश्न. ह्यो जो बीजेपी सरकार आसा ह्यो कंप्लिटली फेल जाल्लो आसा. प्रमोद सावंत आसा तो कंप्लिटली फेल जाल्लो आसा. आनी फेल जावपाक प्रमोद सावंत सामको एक्सपर्ट जाला. प्रत्येक गजालीन तो फेल जाता. एज्युकेशन आसूं, सेफ्टी आसूं, कितेंय आसूं, लॉ आसूं, लॉ अँड ऑर्डर तरी मेंटेन जायत ना. सो खंयच्याच बाबतींत एक सुद्दां अशी कितें गजाल ना तितून तो पास जालो. तो फक्त फेल जायता आनी कन्सिस्टंटली फेल जाता. आणि अनेक हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांच्या लक्षांत हाडूंक सोदता आनी तुमच्या सगळ्यांच्या की ही जी केसीस आसा ही केसीस फक्त रिपोर्टेड केसीस. आनी आमी आतां येदो व्हडलो प्रेस कॉन्फरन्स कंटिन्यू चालू आसा ती उलयता सोदची ना. आनी ही फक्त रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड केसीस कितली आसा ती आमी इमॅजिन करपाक शकना. म्हाका कॉल येता रातचो 3 येता 4 येता, म्हाका कॉल येता की अशें जालें भाई, हांगा आपल्याक असो प्रॉब्लेम जालो, रडटा. तेन्ना हांव तांकां सांगता, हांव आजून ह्याच माध्यमांतल्यान तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आख्या गोंयच्या जनतेक सांगूंक सोदता, भिवपाची गरज ना. जो सीएम म्हणटा पळय तें हांव म्हणटा, भिवपाची गरज ना. भिवपाची गरज कोणाक आसा? ह्या बीजेपी भ्रश्ट सरकाराक भिवपाची गरज आसा. तुमी भिवो नाकात. केन्नाय सपोज जर तुमचेर एक कितें क्रायम जाता ना तुमच्या वांगडा कितें तरी रॉंग जाता तेन्ना वचून सगळ्यांनी पयलीं कॉन्फिडंटली रिपोर्ट करा. आनी थंय रिपोर्ट तुमची केस जावूंकूच जाय. ह्यो तुमचो हक्क, हें पयलीं पळोवन घेयात. ह्यो तुमचो रायट, थंय तुमची केस रजिस्टर जावपाक जाय. पूण सॅडली अशें जायना. अशे भरपूर केसीस आसा जी रजिस्टर जायना. जो कोण एक विक्टीम सुद्दां स्वता जेन्ना पुलीस स्टेशनार वयता तेका थंय आमच्यान थंय नाचयता, थंय बस म्हणटा. असली कामां ह्या सेमाच्या सरकाराच्या सगळ्यांक चालू आहा. पूण अशें कितें जालें जाल्यार तुमी म्हाका फोन करचो. म्हाका तुमी फोन करा, हांव तुमच्या वांगडा सदांच आसतलो. हांव तुमच्या वांगडा आसतलोच. यूथ काँग्रेस तुमच्या वांगडा आसतली, काँग्रेस पार्टी तुमच्या वांगडा आसतली. आता म्हाका सांगा, ही जी रेप केसीस जी जाता नाल्यार हे जे कितें वायट घडटा हे कोणा कडेन घडटा? तुम्ही जर बारकायेन स्टडी करीत जाल्यार हितून मॅक्सिमम जे हे घडटा हे आमच्या असल्या लोकांकडे घडटा, बहुजन समाजाच्या लोकांकडे चड घडटा. सो हितून चिंतपाची गरज आसा बहुजन समाजाच्याच लोकांकडे कित्याक घडटा चडशी. ही घडटा बिकॉज बहुजन समाजाचो कोण रिप्रेझेंटेशन ना, स्ट्रॉंग रिप्रेझेंटेशन कोण ना, बहुजन समाजा खातीर कोण उलोवपी कोण ना, बहुजन समाजाचो कोणूच रिप्रेझेंटेटिव्ह ना. दोग जाण आसा, एकटो तो शाहजहान आनी दुसरो आसा तो बेबो आमचो
केप्याचो बेबो तो हांगा ते उडक्यो मारता तो शाहजहानाचे आनी कितें उलयतलो तेंची म्हाका आगोवन दिसता कित्याक तेंकाय खंय तरी उलोवपाक चान्स ना काय करूं शकना ते बीजेपीन अशी हालत करून दवरला आमची बहुजन समाजाची अशी हालत करून दवरला की काय उलोवपाक शकना विचारपाक शकना काय करपाक शकना फक्त मोने जावन रावपाचें अशी तेंची परिस्थिती जाला त्या शाहजहानाचे आनी कितें उलयतलो तेव्हा फक्त वयता स्लॅब बांदता स्लॅब पडटा स्लॅब बांदता स्लॅब पडटा स्लॅब बांदता स्लॅब पडटा आनी हांगा गाडयो घेता असली तेंची परिस्थिती करून दवरला तेणें आनी तो बेबो आसा तो बाबू काय बेबो कोण तो केपेचो तो फक्त उडक्यो मारपाक हुशार तेन्ना आमच्या समाजाने कितें केलें समाजाने तेणें कितें केलां कितें तुमी विचार करा एकदां एसटीचो हे घेवन गेलो रिप्रेझेंटेशन थंय एरियान थंय ताका एक अमित शाहचो अपॉइंटमेंट जालो ना त्या लोकांक थंय सेमान मेळना तांकां पिशेर काडला मेळना ताका बाबड्या तेजी चूक ना ताका काय जायना तेचे कडेन जायना पूण ताका पण ते जायना पूण ताका आमच्यान धा उखलून ते सगळें धा कशें घालपाचे हितून तो बरो हुशार आसा मार हे ताका करपाक जाता सो माझो सांगपाचो तात्पर्य इतकोच की आमचो बहुजन समाजाचो रिप्रेझेंटेशन स्ट्रॉंग कोण ना आनी हो बीजेपी जो सरकार आसा जो बहुजन विरोधी सरकार आसा एंटी बहुजन सरकार आसा तो आमच्या असल्या बारीक लोकांक काबार करूंक सोदता ह्यो जो बहुजन ह्यो जो बीजेपी सरकार आसा हेच्या ज्या सरकारा सकयल कांयच सेफ्टी आलेली उरूंक ना गोंयची सेफ्टी कांयच उरूंक ना आतां फक्त हांव सगळ्यांक हें सांगूंक सोदता की तुमी भिवचे न्हू तुमी कितेंय जर केन्ना प्रॉब्लेम आसलो जाल्यार आमकां कॉन्टॅक्ट करचें यूथ काँग्रेस आनी काँग्रेस तुमच्या वांगडा सदांच उबी आसतली आतां आनी कांय पर्याय ना भावानो आनी कांय पर्याय ना फक्त काँग्रेस एकूच पर्याय आसा काँग्रेस बारीक लोकांक घेवन वचपी फुडें सरपी एक काँग्रेस आनी काँग्रेस जी आसा ती बारीक लोकांक खातीर बारीक इश्यूज घेवन लढपी ही काँग्रेस सो आतां ह्या बीजेपी सरकाराक घरा कडेन बसोवपाचो टायम येयलो